Nisam nikad, jednom došao i pobjegao. Bilo me stid, kad je rekla što si to došao. Čuj, rekla ti što si došao. Pa iznenadila se, bilo je drago i od dragosti, rekla što si to došao. A ti si... A otkud mene sad pod prozorom kad ja to nisam navikao? A je li bio niski prozor ili si morao se penju? Bilo je podisako našo. Pa našta si se penju? Ne, ba ne, znači da kod bio ja doli podrom pa gori prozor. Pa si ljestve uzimao? Pa nisam, što čim jeste. Aha, pa ako to nije... Ne, ona je bila zatečena otkud mene, ja bio drugi, treći medresi. A ne znam, ja što sam polovinom. Pa šta si ti rekao? Pobjegu, nisam smio ništa reći, pobjegu. Joj, nisam da je ispod prozora. Pa jesam Bogam bio stidan. A Enes polovina rametka kaže, hajmo. Ono je tu negdje udate, ono keva radi dolu u šopingu. A da, kad sam ja nešto probao. Salame, reko Matije. Hoćeš da žena ima ne problema? No neće, kakvi, kad će imati problema, nikakvih problema, to je bilo i prošlo. Pa i evo. Pa ništa, pobjegu nisam riječ progovorio, tu je to, znači šta će biti, ništa. Da je ona znala, ona bi rekla, Hafize, hajde. Nije Hafize, nisam bio Hafize, ja sam bio Efendija, mogla je Husejne. Ja baš otkud ti, hej. Ali da je rekla otkud ti, možda ne pa nije to ništa loše. Što si došao? Pa dobro, što si došao? Pa došao. Ne smijem reći da sam došao Raškot, kakav ja. Pa zna. Ma to je bilo za mene teže nego brdo, čitavo da se svali na mene. Pa kako si imao snage onda reći za sve krvu, hej evo ja došao da šetam s tobom. Ja sam kasnije se obodio. Kasnije sam se upitao da se obodio, smo najljepši curi prišli u Babinu kad smo išli. Najljepša cura gore u vašem Babinu. Izabrali i rekao, hajmo njoj na pitanje i dobili korpu. I mene mama da stavila Ibro Rahmetli izabrala. Mi korpu dobili. Rekao ti izabere od nas trojice kojeg ćeš. I ona je njega izabrala. On nije ni jedni progovorio, mi se jedno pričali i dobili korpu. A to je već bio 4 srednji, jel? To je već 5, već bio razred. Malo sam se upitao, malo ko oslobodio. Kako 5? 5 godina? 5, ja sam zadnji sa 5 godina. A Rejs, moj Adeš je prvi sa 4 godine. Iste godine završio, on sa 4, ja sa 5. Tako je to isto. Jesi više ikad nikom očeo pod prozor? Nisam, kaki, to je, ne znam nijak što sam tada. Gdje ću otići pod prozor, kaki. Pa nisam nikog njaškov, nismo cure do 5. A jesam ti, ona možda zadnja generacija ti pod prozor što su išli? Pa do rata je išlo pod prozor. Do rata u nekim selima. Do rata. I uzrat čak. Iza rata je ono već počelo. Nisi nikad izlazila na prozor? A znam da su sestra Raškova, znam kad ja kao dijete ću ono kad bacaju. Pa jedan kad bi došao pa ovako sve ovako. Valjda ga je bilo stid ili se polirao pa sve ovako rukama. Ono kad pođe da priča, znaš tako. Tako da li od prejerluka ili od stida, znaš. A je li u tebe mati Rahmetli otac se pravili da ne čuju? Nije znao otac je bio baraba, znao to kako se išlo baš kod prozor. U nas je bilo prijelo, svaku drugu on se igrao, to je grmilo. U nas je škola igrala u kući, bilo gole podnice, to je samo... Gdje u kući? U kuću, u kuhinju. Svaku drugu noć je to, kolo se igra, razumiješ? Otac bio dugo sob, jesam, on to zabranjivu. A nekim kućama se nikad nije sidilo. Znači, bilo je 15-20. A dođe omladine? Pa ja dođu, igrali tu je se sjedilo, prelilo, bili nije imali gramofon i to. Davo se igralo, kod Teferić u kući. Svaku drugu noć u nas prelo bilo. Pa bilo vam je veselo, ko bi rekao? A ja bi ona sjedila na krevet da me ne zazmu krevet, znaš. Imali svega jedan krevet, meni bilo žao kreveta. A ja sjedim na krevet da oni ne mogu krevet, ne to onaj slamljak. Nije to bio krevet od odbune, nego oslame. Onaj starinski krevet što se daska meće po njemu, znaš. Da se skida. Rekao, sad će im razvaliti krevet kad budu svi posjedali na krevet. A je bila sveća ona drvena sa ponjavama. To je sve namješta bilo, nije bilo ni vitrini. Ništa nije bilo. Jeste li, na primjer, iznesete li štaku da se pojede? Nema ništa, nije bilo kahve ni ništa. Krompira? Ma nema ništa, to su momci curev, nema ništa. Znaš da bi, ajde se na meti dovozila svoje keve, znaš, ne znaš ti, ona je dovozila ni svoje dvije keve, znaš, bilo je to. Nisu smjele cure dola same, mora se imati pratnje. Aha, bez pratnje se nije na prijelo dolazilo, znači mora neko biti sa curama koje je doveo cure. Pa dođu ti tvojoj mami, Rahmetli, jel one žene? Nema one veze s materom, kakva mati, šta, nema ništa, nego to je prijelo, di cure zapivaju, bilo je goraz godine ziran. I moglo izdržati da se kolo igra kuća,
Pa čula je se grmi, ali što ima veze tu? A klanjalo se ono sve. Šta je se klanjalo? U kući, ako nije otac, mislila sam ti otac ako više ono Pa ne, on je bio barabar i on je išao pod prozor igrao, kad je jedan nije dala igrat, on je potkovo dole, on je putavca ekserima malim i sam pod je izdarao, dok je poigrao sutra sve morao mijenjati. Samo zato što je ona nije dala da se igra u kuće, sve pod mijenjati, kad nije dala. A nije se u svakoj kući igralo, nije. Znači u našoj se kući igralo. Otac je bio baš ljut, a zanimljivo je da je dozvoljavao prelo. Ja. Pa eto, znao je kakav je on bio i kako je to. Da treba neđemo, pa nije bilo igranke, nije bilo dičevi nego u kući. A kontru jedni lježu opet. Nije se vas nikad igrao, nek si jednu pomoć. Eto vidiš, ovo nježne kuće, nisu momci nikad dolazili. Znači znala je se u čijim se kućama moglo doći na prelo. Momci i cure, to je bilo isto kod neka hala, kod neko nešto, kod društveni dom. Tu nema pitanja mogu li ja ući, nego ulazi se, razumiješ? Ja. I tu je se znalo u kojim kućama se sjelilo, ako se nije igralo, je se sjelilo, pričalo. A pod prozore se dolazilo tamo oko ponoći, kad se sve raspe, pa onda dođe se pod prozor. Znači, prvo se zagleda na prelo, pa onda pod prozor. A jel se znalo dolaz pod prozor nekome koga i ne znaš, nego Pa dolazili bi ako stranska cura dođe po 10 momaka na pitanje. Došla stranska cura iz drugog sela i sad oni čuli ima stranska cura, ajmo na pitanje. A na prelu bi ona bi zgledala s kim će, koliko joj se svidi. Sad ona rekne, taj. A jedna na zemci kad je dolazila, sad oni koji je građanka došla, tamo Smejiće, i došli pod prozor, haj s kim ćeš nekog evo kad je to u žutoj jakni. A on nije, pa bio on stidan, kaže šta će on s građanku pričat, kada tebe posviti, kaže ti si ružna, i snašao se i pobjegao. I on bio stidan koji ja, kaže di ćemo sa curom iz grada pričat. To je bilo zanimljivo. A je li svaka cura, je li bila na lošeg glasa kada izlazi na prozor ili je to bilo onako? Ne, to je bilo normalno, kako ćeš drugačije, gdje će je naći? Ne smije doći u kuću, kako će, kad je momak došao vam u kuću spati ili nema nikako u kuću doći. Moramo na teferiću ili na novoj džumi. Ili na igranci. Znaš, ali nije bavik bilo igranke. Jes, bile su igranke, i ja sam išao na igranku, i ja sam znao poigrat na igranku. Ili ono bilo ide se u vojsku. U Arnautima su bile igranke. Ne, bio je orkestar kad se ide u vojsku, kad se oženi, razumiješ? Vavik je bilo, često tih prijela je bilo vani, napolju. Orkestar se postavio, onda smo 200 maraka platili, 200.000 onda kad smo i ja platio. Kad sam išao u vojsku, ja sam platio orkestar s jednim marš. Što se ide u vojsku, to je roba prijelo pravi, bez prijela. A to je na vani bilo. Oproštane, eto. I kad se oženi, ja. A igranke su bile, ne znam, Herciće jedan put, ne znam kako je bivalo to. Pa evo, bilo igranke i u Arnautima, i danas dan nekad ima tamo. Pa u dolu Šiblićima, dolu Seoci. A jeste vi iz Orahovice išli u Arnaute na igranku, ste više tamo u Travniku? Mi smo, pa jesmo jednim dijelom, mi smo Babino tek saznali kasnije. Nije se Babino zabavno znalo. Sado kad je sudalo Babino, otac nije nikad išao u Babino, nije znao da to postoji. Mislio neke stijene kad isto u Hercegovinu da ide. Tako mi izgleda ono ulazi tamo u Babino. A mi smo ovako išli Smejići, tamo Kolići, Šerići, Dogladi, vamo Jezerci preko planine, znači kuda se ženilo i onda dolaze pohode, dođu rodbine tamo iz tih krajevi, tako se eto upoznavali, tako se ženo. Evo ovdje ovo, sad Putović, ovdje recimo Janić, ovdje smo mi, ne čoriš Divuš, eto, mi nismo znali za Poljice, Gnjuse, ovo Kozenci. Pa niko nije iz Orahovice znao da Gnjusi postoji, jer nije se niko ženio iz Gnjusa. Nije se prelilo, nije se dolazilo, a oni su imali svoje ovdje, ova sva sela gdje. Sve se znalo, svako selo gdje se prijateljilo, gdje kome išao. A je li bilo čudno kad si ti oženio ženu iz Bijelog Buća? Pa jes prilike, jer tada nije nekšo iz dalje se čulo. Recimo u nas je bilo bi, nije Vjerić već isto kao, bilo je i Zavidovića si išlo, znaš, ako se neko ne vera ženiti, a sve dobre žene dolazile. Najljepše žene iz Zavidovića su fine žene, ali eto bilo je, kako u selu imaš mahanu, nisi u vojsku išao, znači s mahanom se, razumiješ, ili malo prošao momak, idi dole u Magla iz Zavidovića, idi tamo gdje te niko ne zna. Pa to ja, što te niko ne zna. Pa to ne zna ti porijeklo i ništa i u ženici. Evo, bila Gračanka, jedna svega, jedna vi Gračanke. Znači, mi na ovoj strani uzbos nismo, nego išlo se tamo Dogladi, tamo Starina, Bistrica i vam preko planine Mehurička sela, Travnička sela. A ovdje, Klopće, nema nijedne Klopčanke, recimo. Evo, bila jedna iz Tišine, zanimljivo.
Prekidam, ona... Ko je Skopča je bila? Tetka je svi zvali, mama. Čija Tamo, tetka? ona tetka Šerifina. A, ona bila, čuj, ona je iz Skopča. Jel, nije, ni ona je... Ma ne, A njezina se nije, čerka. ona je čerka bila, kako ona je bila? Asena. Asena je čerka, a njoj je bilo, kako njoj je bilo ime? Mahana je. Umihana, ode kući po noći. A, jeste, Umihana. Ona je odozdo redasa, dakle, Jel, pa to je rijetko bilo, jer recimo što je, evo i sad, Hođa Salih, recimo Hasin otac, ženio se iz Rajšegi. To su rijetko, su bili gdje neko nabaha neždi, ne znam nijak kako. A sad je sve udrobljeno, znači sad nije više razlika, ali to je ono bilo, znalo je se di ko ide, ku se na prijelo ide. Išao što je išao iz Trča, zapravo iz Arnauta vaših, tamo išao u Trče, u Kakanj. 3 sata pješe išao na prijelo. 6 godina Aško sa curom i nije ju ženio. I kaže, to se ne zaboravlja. Čovjek kaže, otvoreno. 6 godina išao po 3 sata, tam 3 sata vam. Di Arnauti i Trče. A moće za Arnauta kakan dole sačan, razumiješ? Pa svako grad ima svoje sela i znalo se kud ko hoda. I gdje je se sjelilo, gdje je se prijelilo. Sve je se znalo. Tu nas se sjelilo. Ja sam kao dijete navikao te pjesme i to kole, to meni ušlo u krv. I bit sam s jednom pod prozoraču. A eto, nagovorio me, ne bi ni tada otišao. Ne znam ja šta bi pričao da nije, ni da i to rekla, ne znam, bil smio probiliti. Pa nisam smio do 4. razme adrese, nisam curi nikako imao. Ama nič glavi. I to na praksama, nako bi sidio ko ja mislio da mi je cura. Ja, isto kad se ona u Šabana zaljubila, sam je čovjek rako mog da pogleda negdje na koncertu. I ona ludila za Šabanom. A nema veze Šaban, koga je pogledao, ona mislila da je nju pogledao. I ona se zaljubila. A mala jar. To je opod prozor. I onda bi cure, to je za nju bilo ponos da njoj moći dolaze na noge. Još na pitanje. A čime si išao u medresu vozom, jel? Vozom, najviše vozom. Kasnije je bilo autobus, a voz je bio viši. I onda je to bila jedna fina demokratija da ako sad momak dođe, Aško je surom, da komu tom dođe da pitanje do koje ja došao. I sad ako se njoj više sviđa, ova mora izvisiti. Nema šta da kažeš, sad će ja tebe razbiti. Mora ako bilo i toga, di udaranje, kad stranski mamak dođe, šta ti u našem selu, razumiješ, neš ti naše cure odavde voditi. Pa bi koljem, svama, čime bi natirali te stranske momke. Ali bilo je normalno, naput Teferića, s nekim ide, ova se dođe kad ja došao na pitanje. Ako ona hoće sa njim, neće moći kar ništa. A ne, moralo je to tako, dok se nije sastajalo, ko sad su po kafe vide. Ja, sad kad bi ti neko došao, to bilo zulum, to bilo teroristički čin, da ti sad, momak cura sjede negdje u hotelu, negdje u restoranu i ti dođeš, sjedneš, evo ja došao na pitanje. A šta je pali ako bi došao rekao, pa ništa, djevojka bi rekla, čuješ, ja sam zauzeta, ovo je moj momak. A šta kad bi rekla, ništa, dobro, aj sjedi, sviđaš mi se. Joj bi mi popušio. Joj, bilo bi to fino. Sad bi još pa bilo, to je bilo dobro da njenjaš dok namiriš se. Da se namiriš na onoga, jer ako ona je kabulila da pored svog momka pristane s tobom, da sigurno znači da ju se sviđaš. Jer razumiješ, to je prava stvar. Pa ja pred momkom svojim da njega ostavi s kojim već ide, a ja došao tek novi i da kažem evo ja došao na pitanje, razumiješ? Znači to je bio 100%, znači ja ju se sviđam, ne treba više pitati, jer ostaviti momka na njegove oči, to nema više ono kao 5 godina kaže pa je našao s drugim, to je bilo normalno, nema s drugim, evo ti sad u oči ti govorim, hoću sa s ovim. Tako je bilo. A šta je se odavala? Nema cure prije da imala jednog momka. A šta je se odavala ko zalog što je, na primjer, te čekrva prstin? To je zaruka. To je zaruka. To je već zaruka. To je zaruka. To je kao kapara. To nema burmi. To se zove kapara, zaruka. Zaručiš je, kao da je njegova. Čuješ li, sad će ovo javno reći, treba mi po stare dane burmi. Kupit ću ja tebi burmu, kupit će baba tebi opanke. Nosila si burmu. Kupit, svoje majke, znaš što ti pjesmu? No. Nosila si, a ne smije se pjevati burmu moje majke. Pa malo, sam ću mi je 3 reda. Ma 3 riječi. Što je ona nekada nosila. Venčana te burmu darivala, ja. Ili ono kad je Šaban pjeva ono. Kad je se tio ono ženit, pa ona odustala sve svatove naručene, kaže, sestra moja na sve strane za svatove sprema cvijeće, sprema cvijeće, ali ne zna da od svadbe ništa nema. Aj, dragi mama. Ali bilo je normalno tako da žena rekne da se udaje, pa se ne uda. Ja to volio kako se danas to vratilo. Da omladna svaki šef i da vidi ko ti može. Odmah na rič mjesta, ne sviđaš se, evo ja sam veći frajer. Znači, a on je navikao na korpu, jer to nije bilo toliko poniženje. Znači, to je bilo normalno, neću, hajmo ići dalje, znaš, ovo sad,
Ovo sad, ovo, znaš, onaj... Ali vidiš sad, ko, na primjer, koga voli... Svaki momak Latif kad imao 6 cura kad stiju ženiti. Latif, znaš, evo. Neko se voli Pa ne znam, ali se pali. I on je sad, mislio se koju će uženiti. Koja je za njega, koja je za života. Pa ja, kad imaš jednu curu, štaš birat? Od jedne nemaš šta birat, ti sve izabru. Jedna ali vredna. A sad, dobro sad, ali govorim ja da je cura imala više mamaka i sad, Đivo je bila sudna, ali ima... Teško je bilo naći momka da ima jednu curu. Gdje god dođe u selo, on imao curu. Što kaže jedan dok je bio baraba, kaže, nisi nikad bio sam. Gdje god ode na odmor ili na ubanje, kaže, ja nisam bio sam. A bio baraba čovjek. Eto, ja se ispričam s prozora. Ali baš fino onda. Nisi mlade dane, veli šta? Pa neko insan voli pričat, ne znam zbog čega, malo se opusti zbog te opuštanja i književnosti, pjesma je samo odušak. Književnost nije baš neka realnost, ali jest priča o realnosti ili maštine na ostvaranu životu, tako da kroz pjesmu i kroz književnost se ljudi malo odmaraju o onom životu koji je bio, pa ga na jedan poseban način malo dočara. Ispišu. Eto, sa prozora iz ovoga kraja Drivuše pored pruge i naplatne rampe u modernističkom čudnom tuha vaktu. Tako bi rekao.